सम्राट क्लब नावेलीची 7 जानेवारी 2024 वाचे पहिले अध्यक्ष आमचे फाउंडर सम्राट आदित्य भित्रे असले. सम्राट आदित्य भित्रे हांच्या पुढाकारान चालू जाल्ले ह्या क्लबाचे विजन असले की नावेली गावात कला व संस्कृतीची संबंधी कार्यावळी जावच्यो. त्यानंतर कला व संस्कृतीची चळवळ नावेलीत सुरू झाली. त्या वेळार सम्राट क्लब कुंकळेन आमचो सम्राट क्लब नावेली हो स्पॉन्सर केलो. त्या वेळार सम्राट क्लब कुंकळेचे अध्यक्ष सम्राट सिद्धराज पेडणेकर हे आशिल्ले. सम्राट अफसर शेख सर हे SCIचे एक्सटेन्शन डायरेक्टर आशिल्ले. तांच्या मार्गदर्शना सकयल हो क्लब जाल्लो. आमचे नावेलीचे आमदार श्री उल्हास तुयेकर सर हे सुद्धा आमचे फाउंडर मेंबर आसा. फर्स्ट इन्स्टॉलेशन चे मुखेल सोयरे असले नावेलीचे आमदार श्री उल्हास तुयेकर सर, मानाचे सोयरे असले श्री मुकेश सालगानी सर, तसेच सम्राट अब्दुल सालात्री सर आणि सम्राट अफसर शेख सर उपस्थित असले. सम्राट आदित्य भित्रे हांच्या लागीं मागता की ताणे आमचे मुख्य सोयरे नावेलीचे आमदार श्री उल्हास तुयेकर सर आणि इन्स्टॉलेशन ऑफिसर SCI स्टेट 1 प्रेसिडेंट सम्राट शशिकांत पुनाजी सर हांकां माचयेर हाडचे. तशेंच आमचे सेक्रेटरी सम्राट स्वामी शिरोडकर हांच्या लागीं मागता की तांणी इंडक्शन ऑफिसर सम्राट प्रशांत नायक सर हांकां माचयेर हाडचे. तशेंच आमचे ट्रेजरर सम्राट कमलेश कामत हांच्या लागीं मागता की ताणें आमचे विशेष आमंत्रीत सम्राट अफसर शेख सर हांकां माचयेर हाडचे. अध्यक्ष सम्राट आदित्य भित्रे हांच्या लागीं मागता की ताणें सगळ्यांक येवकार दिवचो. नमस्कार. सम्राट नावेलीचे आयचे तिसरे इन्स्टॉलेशन. या तिसऱ्या इन्स्टॉलेशनाक आमचे मदीं मुखेल सोयरे म्हूण आसात श्री उल्हास तुयेकर, आमदार नावेली मतदारसंघ आनी चेअरमॅन ADCL. तशेंच आमचे इन्स्टॉलेशन ऑफिसर म्हणून आमचे मदीं आसात सर सम्राट शशिकांत पुनाजी सर, ते आमचे स्टेट 1चे प्रेसिडेंटूय जावन आसात. तशेंच आमचे मदीं आयज इंडक्शन ऑफिसर म्हणून आसात सम्राट प्रशांत नायक, हे आमचे ब्लॉकचे अध्यक्षय आसात. तशेंच आमचे मदीं एक स्पेशल इन्वायटी आसात आमचे सम्राट अफसर शेख सर, पास्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमच्या क्लबाचे मेंटर. तर ह्या वेळार हांव आमची PST आसा, आमचे संपूर्ण सम्राट क्लब आसा, त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमच्या गेस्टांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे जे सगळे वेगवेगळ्या क्लबाचे सम्राट परिवाराचे सगळे सदस्य आयल्यात त्यांचे, तसेच पेरेंट्स आणि जी भुरगीं आसा त्यांच्या सगळ्यांचे ह्या वेळार येवकार करता. धन्यवाद. सम्राट संपदा नायकीच्या लागीं मागता की आमच्या मुखेल सोयऱ्यांची ओळख करून दिवची आणि फुलां भेटून येवकार दिवचो. Good evening everyone. Respected dignitaries on the dais and off the dais, fellow Samrat member, invitees and my dear friends. It is indeed great pleasure for me on this auspicious occasion to introduce today's chief guest, Shri Ullas Yashwant Tuekar, Honorable MLA of Naveli constituency and Chairman of Kadamba Transport Corporation, Government of Goa. Actually, it does not want any introduction as he is popular among all of us. But it's the formality of the function that we need to introduce Sir Ullas Tuekar. He has been elected as Sarpanch of Rundamur Panchayat for 3 times and has served as the Panch member for 3 times. It was his effort that Rundamur Panchayat got an independent status that nobody can forget. His efficient way of serving the society made him popular and hence he was given the ticket of Jilla Panchayat by BJP. He is the first ZP to win on BJP ticket for consecutive 2 terms. In 2022, he was given the ticket for assembly election and he won the Naveli assembly seat, creating a history of becoming first BJP MLA of Naveli ever. He was also General Secretary of BJP Mandal Naveli, where BJP was not at all at the outreach in Naveli.
he is still doing his work for the party. He also served as Director of Goa Handicraft, Director of Goa Housing Corporation, and co-convener of Garib Kalyan Yojana in various positions at party level. Here I welcome Sir Ullas Swaikar and request you all to greet him with a round of applause. सम्राट गौरीश जमशेदी लागी मागता की ताणें आमचे आयचे इन्स्टॉलेशन ऑफिसर आणि SCI स्टेट 1 प्रेसिडेंट सम्राट शशिकांत पुनाजी सर हांची वळख करून दिवची आणि फुलां भेटून येवकार दिवचो. Shashikant Krishna Punjabi sir is recognized as a distinguished figure in Konkani literacy world, celebrated for his work as Konkani poet and writer. His dedication to language and culture promotion is demonstrated through his significant role in leading institutions. He formerly served as the treasurer of All India Konkani Parishad from 1970 to 2022, a remarkable tenure underscoring his administrative and commitment to the organization. Additionally, his expertise in nationally recognized as a member of Konkani Language Advisory Board of Sahitya Academy, New Delhi, where he helps guide and shape the future of Konkani literature and language at the highest level. For many years, Punaji sir has played a pivotal role in nurturing young talent and promoting creativity in the state. He holds the critical position of Director, Member, Secretary of Bar Bhavan, Goa, an organization dedicated to providing creative and educational outlet of children. His commitment to the art is further highlighted by his role as a Secretary of Musician and Datta Pratishthan, Goa, where he contributes to the legacy and development of musical arts. Punaji sir's service extends across numerous sectors in the state, demonstrating a comprehensive commitment to public life. He is deeply associated with the art and culture, education, literature and cooperative movement in Goa, consistently working towards community upliftment. His leadership is formalized through his position as a Director of Goa State Cooperative Union Limited. Furthermore, he has maintained a dedicated trajectory in political and organizational leadership, moving from President of Samrat Club Porvorim 2018-19. He was appointed as Director of Program SCI State 1 2019-2020, Block President 2021, State 1 Secretary 2021 to 2022, State 1 Vice President 2022 to 2023, and holding escalating roles within his state level organization, culminating in his selection as the State 1 President-elect for 2023-2024. Punaji sir, resident of Karturli, Tumen, Pedne, Goa, and currently resides at Porvorim. He holds a Master of Arts degree in Hindi literature. He is married to Usha Punaji, who works as an assistant teacher in a government school, reflecting a shared dedication to education. Their family includes daughter Shushti, who is pursuing MBBS degree, and a son Shoyas, who is pursuing an LLB degree, illustrating a commitment to professional excellence across the family. Thank you. Welcome, sir. धन्यवाद. सम्राट पल्लवी नाईक हिच्यालागी मागता की ताणें आमचे SCI ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आयचे इंडक्शन ऑफिसर सम्राट प्रशांत नाईक सर हांची वळख करून दिवची आणि फुलां भेटून येवकार दिवचो. सम्राट प्रशांत चंद्रकांत नाईक 14 मे, जन्म 14 मे, आडपई फोंडा येथे राहतात. सौ प्रीती, एक मुलगा प्रणित, एक मुलगी सान्वी, शिक्षण BCom DMC आसगाव म्हापसा. सम्राटची वाटचाल 2019 ते 20 मध्ये सम्राट क्लब मध्ये सुरुवात. सम्राट क्लबची कपलेश्वरीचे 2020-21 मध्ये अध्यक्ष. त्याचवेळी सम्राट क्लब मडकई हा नवीन क्लबची स्थापना व पुढे 2022-23 मध्ये मडकई क्लबात बदली. 2024-25 राज्य 1 चे संचालक म्हणून निवड. 2025-26 साठी राज्य 1 चे ब्लॉक 4 चे अध्यक्ष म्हणून निवड. विविध सामाजिक कार्यकारिणीवर अग्रेसर. भारतीय जनता पार्टीचे 1986 पासून सक्रिय कार्यकर्ता. युवा मोर्चा ते दक्षिण गोवा जिल्हा सचिव म्हणून काम केले आहे.
दी सुमंगल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी दुर्भाटचे संचालक, गोवा सुपर बॉडी पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, पंचमुखी हनुमान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष, साम्राज्य क्रिएशन संस्थापक अध्यक्ष, सिद्धारूढ क्रिएशनचे संस्थापक उपाध्यक्ष, अखिल गोमांतक सिद्धारूढ संप्रदाय प्रतिष्ठान गोवा सचिव. व्यवसाय नवदुर्गा स्टेशनर साम्राज्य ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीचे मालक, फ्रीलान्स रिपोर्टर, छंद लेखन वाचन, नाटकात भूमिका सादर करणे, दिग्दर्शन करणे, सामाजिक पौराणिक ऐतिहासिक अशा अनेक नाटकांमधून नाटकला जोपासत आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भूमिकेची आवड व सादर करायला आवडते. त्यामुळे रायगडाला जेव्हा जाग येते, शंभूराजे येथे ओशाळा मृत्यू, शिव गोमंतक प्रयोग, छावा, शंभूराजे या नाटकात शंभूराजेची भूमिका साकारल्या. गावात व सम्राट मध्ये संभाजी म्हणून ओळखले जातात. धन्यवाद. सम्राट नीता पाटील हिच्या जागी मागता की तांणी पास्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आयचे विशेष आमंत्रित सम्राट अफसर शेख सर हांचे ओळख करून दिवची आणि फुलां भेटोवन येवकार दिवचो. Good evening everyone. Samrat Afsar Sheikh sir, he was a past president of JCI Club Buri, past president of Samrat Club Buri, past block president of Samrat Club International State 1, past president director for club extension, past state director for Country First South Goa, president of Human Development Protection Society Registration, New Delhi Government of India, a magician and illusionist of Goa till today. Under his leadership extended Samrat Club, Bali, Fatarbad, Ukkarim, Khandebar, Naveli, Patoda and Samrat Club Cafe. धन्यवाद. सगळ्या मान्यवरांक दिवली पेटोवपाक मुखार येवपाची विनंती. शत्रुवृत्ती विनाशाय दिव्य ज्योती नमस्ते. सेक्रेटरी सम्राट स्वामिनी शिरोडकरा लागीं क्लबाचो एन्युअल रिपोर्ट वाचपाची विनवणी करता. With 16 events, activities and programs organized under the leadership President Aditya Bidre. Samrat Aditya Bidre continued for 2 years as a president of Samrat Club Naveli for term 2024-25. Details of activities and events and programs from October 2024 to 2025 monthly wise. October 2024, 13th October attended SC Valimahal installation ceremony. On 16th, celebrated birthday of our members Samrat Dovish and Samrat Nita, and also celebrated Kojagiri Purnima on same day. On 19th, attended Samrat Club Madgaon Central installation ceremony. On 29th, our club celebrated Deepotsav at Shanishwar Shanidev Mandir, Mandap, Naveli. November 26th, attended block seminar of block 7. On 29th November, birthday celebrated of our treasurer Samrat Kamlesh sir. December 11th December, birthday celebrated of our president Samrat
Adit Bidre. On 15 December, second installation ceremony of our club at Sri Virshaiv Lingayat Math and felicitation of SSC and higher secondary school students who secured above 85% students from Naveli constituency. On 19th, our club organized drawing competition at Government High School, Rundamar, and prizes and sweets distributed to students. On 24th, our club celebrated Christmas at Nazareth Old Age Home at Naveli. January 2025, attended Samrat Sneh Sammelan at Khandoda and participated group singing, group dance, matka painting and wealth out of waste competition. On 26 January, celebrated Republic Day at Government School at Rundamar and distributed sweets to children. March 2025. On 15th March, celebrated International Women's Day celebration at Akebayash Panchayat. Various games and activities and cooking competition were done. And prizes were given to winners and felicitated 3 inspiring ladies. And snacks and tea given to all. June 15, picnic at SRK Farm and also celebrated birthdays of our 5 Samrat by cutting cakes. On 18th June, pays tribute to Dr. Ram Manohar Lohia at Lohia Maidan, Margao. On 5th July, celebrated Vanamahotsav at Sanskriti Bhavan at Mandap, association with Naveli Biodiversity Committee, Village Panchayat Naveli, and staff and students of Rosary School Naveli. On 10th, celebrated Raksha Bandhan at military camp with Jawans. On 13th, our club organized drawing competition and singing competition at Government High School, Dovalli. On 14th, our club organized fancy dress competition at KB Hedegevar School at Dovalli and prizes were given on same day. On 15th, attended flag hoisting ceremony at Government High School, Dovalli. Prizes were given to winners on same day and sweets were distributed to children. Same day, our club honored retired Army Shri Liladhar Matre by felicitating. On September 20, our club members attended installation ceremony of new board of year 2025 of Samrat Club Kapileshwari at Kavale, Ponda. On 21st, attended SCI State First Annual Garuda Awards and Recognition. We are proud to say our President honored with awards for organizing Country First program. Our club honored 8 recognition. October 7, our club celebrated Kojagiri Purnima and happy to say 2 new members joined our club on same day. On 18th, our club celebrated Deepotsav at Sri Lakshmi Narayan Temple at Dongri, Naveli. We organized Deep Rangoli competition. Among 9 participants, 3 best Deep Rangoli winners given prizes. And now, I thank one and all. Jai Samrat, Ami Samrat. धन्यवाद. आता आमच्या अध्यक्षालाही ही रिमार्क्स दिवचे. म्हाका दिसता आयज आमचे मदीं तुवें गांवचे सुपुत्र आसा हे म्हाका दिसता एक बरे पदार पावल्यात आनी ते म्हटल्यार आयज म्हाका दिसता तुवें गांवच्या लोकांक अभिमानाची गजाल आसतली कारण तुवें गांवचे 2 सुपुत्र जे आसा एक आयज बरे मानाचे पदार आसा. पयलीं म्हटल्यार आमचे उल्हास भाई ते नावेलीचे आमदार आसा आनी दुसरे म्हटल्यार शिवाजी सर आमचे सम्राटाचे स्टेट वायडचे प्रेसिडेंट आसा. हे दोगूय एकूच गांवचे तुवें गांवचे आनी ह्या वेळार हांव पुणाची सराक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कारण तांकां हाल्लींच विमला पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार हो वर्ल्ड कोंकणी सेंटर मँगलोर हांचो जाहीर जाला. एक तर सम्राट क्लबाची हांवें सुत्रां घेवन आयज 2 वर्सां पूर्ण जाता. एक्चुअली खरें म्हटल्यार
अध्यक्षपद फक्त 1 वर्सा खातीर आसता. म्हाका आमचो लकी आसतलो म्हाजे खातीर. म्हाका 2 टर्म कंटिन्युअसली म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून आमच्या मेंबर्सांनी दिले. सेकंड टर्म म्हाका तेंच्यांनी जावं म्हणलो. म्हाका परत तूंच प्रेसिडेंट जा म्हणपा लागलें. आनी 1 वर्स तूं क्लब हें कर आनी चलय आनी आमकां हें कर म्हणून. तर हांव आमचे जे सगळे मेंबर्स आसात, सगळे सम्राट क्लबाचे मेंबर्स, तांकां हांव म्हाका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फाटले 2 वर्सां आमी खुबशे एक्टिविटीज केल्यो, खुबशे बरे प्रोग्राम्स केले. एक आमी सम्राट क्लब नावेली आमी एक असो परिवार कसो आसा. आमच्या क्लबान सगळे एज ग्रुपाचे मनीस आसात. म्हाज्यान धाकटी आसात, व्हडली आसात. हांव ताका वयान व्हडली म्हणना, एक्सपिरियन्सान व्हडली आसा, कळ्ळें न्ही. तर आमी फाटलीं 2 वर्सां बरी फॅमिली कशी आमी आशिल्ले आनी आमी सगळे एक्टिविटीज आमी केल्यो, बऱ्यो एक्टिविटीज केल्यो. आमचे सेक्रेटरी तुमचे मुखार हे सगळे आमचे एक्टिविटीज सांगले तुमकां. आनी असोच हांव मागता, आमचे सगळ्या मेंबर्सां कडेन मागता, असोच तुमी तेंको जो आसा आमचे फुडले प्रेसिडेंट जे आसा सम्राट दिनेश माली सर, तांकां दिवचो. आनी आमचो जो सम्राट क्लब नावेली आसा हो आमी असोच फुडें व्हरया. आनी सम्राट क्लब जी गोंया भितर एक आर्ट आनी कल्चर संस्कृती प्रमोट करपाक जो तेंच्यांनी जी मोहिमा सुरू केल्या ताका आमी हातभार लावया. आनी आमचे सांगपाक म्हाका आनंद दिसता, आमचे आमदार जे आसा उल्हास पैडी, तेय बी आमचे ह्या क्लबाचे मेंबर आसा. ते आमचे फावंडर मेंबर, ते आमच्या बरोबर सुरवातीच्यान आसा. तर आमकां भिवपाची गरज ना. तर ह्या वेळार हांव परत एकदा आमचे सगळे मेंबर्स आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी बरोबर म्हाजे बरोबर रावली. आनी ह्या वेळार आमचे मदीं काही सम्राट बाकीचे दुसऱ्या सम्राटाचे क्लबाचे जे पदाधिकारी आसा तांचे कडेन मागता तांच्यांनी येवन आमचे एक धाकटेशे मोगाचे प्रतीक एक फूल तांच्यांनी स्विकार करचें. सगळ्यांत पयलीं हांव मागता अविन सर, आमचे पास्ट SCI स्टेट 1चे प्रेसिडेंट, तांच्यांनी एक आमचे कडेन मोगाचें प्रतीक दिवचें. ताजे नंतर आमचे बरोबर मदीं आसात सम्राट क्लब मडगांवचे जे नवीनच पयर अध्यक्ष जाल्यात सम्राट पंकज नवशीकर, तांचे कडेन मागतात त्यांनी धाकटीशी मोगाचें प्रतीक आमचे घेवचें. तशेंच सम्राट क्लब बोरीचे सम्राट विनायक भेंडे सर आमचे मदीं आसा, तांच्यांनी येवन एक धाकटेशें मोगाचें प्रतीक घेवचें. तशेंच आमचे मदीं आसा पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सम्राट क्लब मडकय सम्राट दिनेश वळवयकर सर. तशेंच आमचे मदीं आसा सम्राट क्लब कुंकळ्ळेचे पास्ट प्रेसिडेंट सम्राट लतिकांत नाईक. तशेंच आमचे मदीं आसा लायन राजेंद्र मलकर्णीकर, ते आमचे सम्राटाचे बी मेंबर्स आसात. आमचे मदीं आसात सम्राट क्लब बाळ्ळी फातर्पाचे पास्ट प्रेसिडेंट सम्राट तुकाराम गोयेकर, म्हाका तांच्यांनी येवन एक मोगाचें प्रतीक घेवचें. तशेंच आमचे मदीं सम्राट क्लब कपिलेश्वरीची सम्राट शर्मिला प्रभू मॅडम आसा, तांच्यांनी येवन एक आमच्या मोगाचें प्रतीक घेवचें. तशेंच आमचे मदीं आसा मॅडम खदिजा खान, प्रेसिडेंट ऑफ ह्युमन रायट्स, तांच्यांनी येवन आमचे एक धाकटेशें मोगाचें प्रतीक घेवचें. लायन्स क्लब प्रेसिडेंट रावणफोर्ड करमली सर आसात, सर या. आमचे मदीं आसा लायन तुपची सर, यो. ओके,
लायनचे जे रिजन चेअरमॅन असतात काही विश्वांबर केंद्रे प्लीज येऊ. धन्यवाद सर. आमच्या सम्राट क्लब नावेलीमान 2 वांगडी भरती जाल्ले आसा. पयलो वांगडी सिद्धार्थ शशिकांत नायक. तांचो जन्म 3 ऑक्टोबर 1977 ह्या सालान जाल्ले. ते दवर्लीम नावेलीम सालसेट हांगा रावता. तांणी 12वी आनी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स केला. तांचो मालभाट मडगांवांतल्या हॉटेलाचो स्वताचो वेवसाय आसा. तांचो हॉबी आसा ट्रॅव्हलिंग. आमचे दुसरे वांगडी आसा सम्राट संपदा नायक. तांचे जन्म 14 मे 1983 जाल्ले. ते दवर्लीम नावेली सालसेट हांगा रावतात. तिणें मडगांवांच्या दामोदर कॉलेजींत BCom पदवी मेळयली. एका कंपनींत 10 वर्सां लेखाकर म्हणून काम केल्लें आसा. घोवा बरोबर स्वताचो वेवसाय हाताळटा. 2022 वर्सा दवर्लीम दिकारपाळे पंचायतीचे पंच म्हणून वेंचून आयली. सध्या ती दवर्लीम पंचायतीत बिनविरोध उपसरपंच म्हणून वेंचून आयल्या. तांचे हॉबी आसा गायन आनी प्रवास करप. नमस्कार. आज सम्राट क्लब नावेली ह्याचा 3रा वर्धापन दिन किंवा अधिकार ग्रहण सोहळा. जेव्हा कुठलेही सम्राट क्लब जेव्हा आपण इन्स्टॉलेशन करतो त्यावेळी नवीन मेंबर आणण्याची प्रथा चालू आहे. त्याप्रमाणे नावेली हा जरी 2 वर्षाचा पूर्ण करत आहे तरी सुद्धा त्यांनी 2 नवीन मेंबर या सम्राट मुवमेंटमध्ये आणले आहे. त्यावेळी त्यांना मी विनंती करतो की माझ्या पाठोपाठ जर त्यांना सम्राट क्लबमध्ये सर्व तुम्हाला सांगितलेलं आहे की सम्राट क्लब काय आहे, सम्राट क्लबमध्ये कसं आहे. सम्राट क्लब कधी काही कोणाला देत नाही. स्वतः सम्राट क्लबने सम्राट क्लबला द्यायचं आहे तो म्हणजे वेळ. आणि यासाठी जर तुम्ही तयार असाल तर आपण आपला उजवा हात कसा करायचा आहे आणि माझ्या पाठोपाठ म्हणायचं मी सम्राट क्लब नावेली या संस्थेचा आदर्श सदस्य बनण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. धन्यवाद. आजपासून तुम्ही सम्राट ही पदवी मला लागू झालेली आहे. त्यावेळी हे आपले सम्राट क्लबची जी पिन आहे जेव्हा जेव्हा आपण कुठल्याही कार्यक्रमाला सम्राटच्या कार्यक्रमाला जाणार त्यावेळी ही पिन आपण आपल्या कॉर्नरला किंवा लावायलाच पाहिजे. आणि ह्या पिनचा एक मान असतो तो आपण त्याचा मान सांभाळायला पाहिजे. आजपासून आपण सम्राट झालेले आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित आजचे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आमदार तसेच कदंबा तुमचे चेअरमॅन नावेली मतदारसंघाचे आमदार उल्हासराव तुळेकर, SCI स्टेट 1
क्लबचे अध्यक्ष शशिकांतजी पुनाजी, ह्या क्लबचे जनक ज्याने आपलं सम्राट क्लब उकळीनंतर बार्डीनंतर नावेली, आता सिक्वेन्स चुकला असेल पण हे क्लब करण्याचा ज्यांना मान जातोय ते आपले जादूगार सम्राट अफसर शेख, सेक्रेटरी ट्रेझरर आणि पुढे बसलेले आता थोड्याच वेळात शपथबद्ध होणारे माले साहेब, इतर क्लबाचे अध्यक्ष, लायन्स क्लबचे पदाधिकारी, महिला वर्ग आणि इतर सगळे सोयरे. सम्राट क्लब हा आमच्या पंचायत म्हणजे कपिलेश्वरी ह्या गावात तयार होऊन ज्या मला अभिमान आहे त्या क्लबचा मी अध्यक्ष झालो आहे. आणि त्याच्यानंतर मी त्याच वेळी नवीन क्लब जो आज मी ज्या क्लबमध्ये कार्यरत आहे तो म्हणजे सम्राट क्लब मडकई सुरुवात केली आणि आज तो सुद्धा 6व्या वर्षात पदार्पण केलेलं आहे त्यांनी. सम्राट क्लब किंवा इतर कुठलीही जरी संस्था काढावी तिची असेल ते काढणे हे सोपे असते पण ते टिकवायचं फार कठीण असतं. तरी पण आपले शिकरे बंधू यांनी जो सम्राट क्लब तयार केला आणि संपूर्ण गोव्याच्या बाहेर त्याची वाटचाल केली, म्हणजे गेली 52 वर्ष या क्लबला झालेली आणि या क्लबच्या अध्यक्ष आहेत शर्मिला ताई उपस्थित आहे. आणि सम्राट क्लब जे म्हणून SCI कडनं आम्हाला गायडन्स होते त्या मार्गावर जर आपण चालत राहिलो तर कुठेही काही दुफळी वगैरे होत नाही. त्या गायडन्स असं आहे की सर्वांना घेऊन पुढे जाण्याचा हा एक उत्तम आपला त्याला गायडन्स देणारे गायडन्स इथं आहे. आणि त्यामुळे सम्राट क्लब चालवण्यासाठी सुद्धा चांगले आपल्याकडे ट्रेनर आहेत, अविन सर सारखे मोठे ट्रेनर आहेत, सबनीस आहेत ट्रेनर आहे. ह्यांच्याकडनं भरपूर माहिती मिळते आणि ह्यांच्याकडनं ओरिएंटेशन जर करून घेतलं आपल्या मेंबरचं तर जे लोक इथं मेंबर म्हणून आज आहेत ते कधीही सम्राट क्लब सोडून जाणार नाही. त्यासाठी आपण हे ओरिएंटेशन किंवा इतर मार्गदर्शन विचारांचं एक ठेवलं तर मला वाटतं खूप बरं होईल. आणि आज मला त्याशिवाय येत्या 9 तारीखला जे स्किल एनहान्समेंट प्रोग्राम आहे ह्यासाठी आमच्या ब्लॉकमधनं नावेली क्लबमधनं मी माले सरांना विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त आपण PST आणि बोर्ड आपला जो आहे त्यांना घेऊन येण्याचा प्रयत्न करावा आणि यावं अशी मी विनंती करतो. आणि जेव्हा जेव्हा माझी गरज आहे त्यावेळी मी आपल्याबरोबर असणार आहे, काही चिंता नाही. कारण माझं जो रंगभूमी आता येणारा 5 तारीखला रंगभूमी दिन आहे हे माझे आवडते विषय आहे. नाटक म्हणजे नाट्य महोत्सव वगैरे कधी आपल्यासाठी जर नाटक सुद्धा उपलब्ध करायचं असेल तर आमच्याकडे नाटक वगैरे सुद्धा आहे. जर आपला जर ह्या मार्फत सुद्धा हेल्प पाहिजे असेल तर आम्ही करू शकतो. फक्त माझ्याकडे नाटकं आहे ते मराठी येत आहे त्यामुळे जास्त काही बोलत नाही. आज इथं आमच्या सम्राट क्लबमध्ये 2 नवीन सदस्य आलेले आहेत. त्यांना शुभेच्छा. आणि आपला जो कार्यक्रम गेल्या वर्षाच्या कार्यक्रमामध्ये भरपूर केलेले आहे त्याबद्दल तुझं अभिनंदन. आणि येणाऱ्या अध्यक्षांना शुभेच्छा आणि माले साहेब धन्यवाद.
He had been ex-president of Lions Club of Margao, Rawalpindi. At present, he is the treasurer in Lions Club Education Society, which runs Shishu Vikas High School. Here I am presenting before you our elect president, Samrat Dinesh Mahale sir. 2025-26 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सांची नावां घेतात. म्हाका सगळे मेंबर्सांक माचयेर येवन उबे रावचे. सम्राट आदित्य बिद्री, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट. सम्राट कल्पना महेश तेरानी, इलेक्ट प्रेसिडेंट. सम्राट स्वामिनी अमित प्रभू शिरोडकर, सेक्रेटरी. सम्राट दीपाली गोकुळदास नाईक, ट्रेजरर. सम्राट प्रितेश जगदीश, ऑडिटर. सम्राट अपेक्षा अजप्पा मुनावाडी, डायरेक्टर क्लब एक्सटेंशन. सम्राट प्रिया ज्योतिष पाटील, डायरेक्टर मेंबरशिप. सम्राट नीता रामचंद्र पाटील, डायरेक्टर संगीत सभा. सम्राट कविता प्रणीत अमोणकर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन. सम्राट प्रेरणा जगदीश, डायरेक्टर प्रोग्राम. नमस्कार. सम्राट क्लब नावेलीच्या ह्या तिसऱ्या इन्स्टॉलेशन सेरेमनीचो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्स्टॉल करपा खातीर उपस्थित आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे, गोंय राज्याचे आमदार, नावेलीचे आमदार आणि कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष महोदय उल्हास तुयेकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रशांत नाईक, खास आमंत्रित आमचे माजी पास ब्लॉक प्रेसिडेंट अफसर शेख आणि उपस्थित सगळे तुम्ही. आणि आयचो हो तिसरो ब्लॉक इन्स्टॉलेशन सेरेमनी. सो ऑल ऑफ यू नोज युअर ड्युटीज. सो this organization, you are earlier the president of Lions. This organization is something different. This is not a service organization. This is working for the art and culture. So, तुमच्याकडे अनुभव असा, सगळी जाणांक वळखता, काय जाणांक वळखता, हाका वळखता, तिका वळखता, काय जाणांक वळखता. So, I appreciate the Samrat Club Naveli for having so many 1, 2, 3, 4, 5, 7 people. So, जेदेवर खंयची बायलां एकठांय येता, तेदेवर खंयची ऑर्गनायझेशन बरें जाता. तुमकां तुमचे प्रत्येकाची जबाबदारी खबर आसा अशें आमी धरता, हांव धरता. कारण when you are taking the responsibility, you know what is the role of the president, what is the role of the president elect, what is the role of the vice president. Especially role of the secretary. Secretary is very active. Secretary is very active because secretary is very active. She is sending the MCR at बरोबर न चुकता टायमार धाडटाली. So you are last year also there. So हांव ताचें भाशण करचे पयलीं तुमकां तुमची जबाबदारी खबर आसा अशें धरून जस्ट रेज युअर रायट हँड आनी म्हजे फाटल्यान जर तुमकां बोर्ड वी individually and collectively shall do our duties to the best of our knowledge and ability. Congratulations. President, please come. You know this, but what? This is the symbol of authority, but you should not use it. When you are not using this symbol of authority, it means your club is doing, your teamwork is good. Congratulations. बढ़िया जॉब ग्रुप
आयच्या कार्यक्रमाचे सांगला तशें आदित्यान सांगला तशें आमी दोगूय गांव एका गांवचे आमी एका गांवचे म्हणटकच कशें आसता आमच्या पेडण्यान जाणा आमी पेडण्यान समजा तुयन आसात न्ही आमी एक शेताची मेर आसा न्ही शेताच्या मेरीक सामके एकामेकाचेर तुटून पडटा पूण शेताची मेरे खातीर थंय झगडटा पूण तुयच्या भायर किंवा पेडण्याच्या भायर आयले काय ना काय आमी एकठांय जाता ही आमची स्पेशलिटी सो सम्राट क्लब नावेली तुमी तुमचा आमदार तुयातलो तुमी तुमच्यो मिटींग 1-2 मिटींग तुयान करात तुयान पिकनीक करात थंय पळोवपा सारक्यो आसा खूब पेडण्यान गजाली पळोवपा सारक्यो आसा ट्रेल काडात जे एक दीस तुयान आमचे भगवती देवूळ पळयात सो तुमकां ताचे खातीर कांय करपाची गरज ना हांवूय आसा आनी तोय आसा सो दीस इज तशें एक क्लबाक पेडणे टावन आसा तांचे बरोबर कार्यक्रम करात सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट 1 हाचे सबंद गोंयभर 50 क्लब आसात आनी ह्या तातूंतले 30-35 क्लब चलता आनी काय एक्टीव आसा काय एक्टीव ना पूण हो नावेलीचो जो क्लब आसा फाटल्या 3 वर्सां पयलीं हो स्थापन जालो आदित्य भित्रे हाचे 2 वर्सां ताणें आपल्या कुवती प्रमाणे सुंदर काम केलें पयलीं आमी दिपोत्सवाचो तुमचो कार्यक्रम पळयलो दिपोत्सवाचे तुमचे फोटो पळयले वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दॅट फ्रॉम द नावेली बट वी आर एप्रिसिएटेड दॅट इज दिपोत्सव खूप सुंदर असो कार्यक्रम जालो आता तुमचे कडेन बरी टीम आसा जी बरी टीम काम करतली आणि तुमचे संसार सांबाळून करपाचें काम हे सो तेंय करात आणि हेंय करात कारण सम्राट क्लबान तुमकां तुमचो वेळ दिवपाची गरज आसा आणि त्याच बरोबर घरचोय वेळ दिवपाची गरज आसा हें करून तुम्ही सम्राट क्लबा कडेन लागीं येवपाक जाय सम्राट क्लब ही एक सातत्य म्हणजे कंटिन्युटी हातून वेगवेगळे जे स्टेट फक्त तुमचे पुरतेच मर्यादित रावूं नाका पोरू वर्सा आमी पळयल्या की सम्राट क्लब स्टेट 1चे जे स्टेटीचे प्रोग्राम जाता दुसऱ्या क्लबांचे प्रोग्राम जाता ते थंय वचात तांचे कार्यक्रम कशे जाता ते पळयात स्टेटीचे कार्यक्रम वेगवेगळे आसात ते कशे जाता ते पळयात तातूंतल्यान तुमकां खूब शिकपाक मेळटा तुम्ही बाकीच्या क्लबांनी पळयलें आसतलें इंग्लीशूच उलोवपाक जाय हांगा नाका म्हाका इंग्लीशूय उलयलें जाता मराठी उलयलें जाता हिंदी उलयलें जाता कन्नडूय उलयलें जाता कारण हो स्वतंत्र प्रत्येक भाशा ही खंयच्या वादा खातीर नासता ती संवादा खातीर आसता आनी तो संवाद सादपा खातीर आमी भायर सरतात जेन्ना सम्राट क्लब इंटरनॅशनल म्हणटा तेन्ना वेळार भास संस्कृती हो सगळो एकठांय हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि त्या दृश्टीनसून सम्राट क्लब नावेली फाटली 2 वर्सां काम करता तिसऱ्या वर्सा जे दिनेश महाले आसा सम्राट दिनेश महाले ते फुडें व्हरतले आदित्यान फाटल्या 2 वर्सां खूब काम केलां आणि काम करचे परस क्लब एकठांय दवरप खूब महत्वाचें कारण तो ताणें केला आनी ह्या क्लबाक ताणें नवे लोक जोडल्या आनी तें जोडपाचेंच काम महत्वाचें आनी आयज जे सम्राट क्लबाक जे 2 मेंबर इंडक्ट जाल्यात तांकां हांव तांचें अभिनंदन करता आनी सम्राट परिवारान तांचें स्वागत करता जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाल्यात तांचें अभिनंदन करता आनी आय डिक्लेअर दॅट सम्राट क्लब नावेली बोर्ड इज इन्स्टॉल्ड थँक्यू धन्यवाद सर आता हांव आमचे आयचे मुखेल सोयरे श्री उल्हास तुयेकर सर हांच्या लागीं मागता की आपले मोलाद एक उतरां सांगची सम्राट क्लब नावेली आयच्या ह्या इन्स्टॉलेशन सेरेमनीक आमच्या मदीं आसा आमचे तुये गांवचे सुपुत्र आनी एक फामाद गोंया खातीर काम करचे शशिकांत पुनाजी मागीर दुसरे आमचे मित्र प्रशांत नायक दुसरे आमचे मित्र अफसर शेख आयचो नवो जो अध्यक्ष जाला तो आमचो मित्र दिनेश महाले तशेंच आदीश बेंद्रे बाकीचे सगळे मान्यवर आनी हांगा समोर बसलेले सगळे सम्राट क्लबाचे मेंबर आनी जे फेलिसिटेड जातले सगळे भुरगीं तेंचे पेरंट्स मंगळा गांवांत हांव पळयता की खूब 3 वर्सां जालीं ह्या सम्राट क्लब नावेलीच्या प्रत्येक इन्स्टॉलेशन सेरेमनीक हांव आसतात आनी हांव पळयता गेली 3 वर्सां हो क्लब ह्या नावेलींत आमचे खुबशे अशे बरे कार्यक्रम सांस्कृतीक कार्यक्रम
जे आमच्या येणाऱ्या पिळगीक जे आमचे कल्चर हो कसो सांबाळून दवरपा जाय हे विविध असे कार्यक्रम कल्चरल कार्यक्रम हे सादर करतात आणि सदांच म्हाकाय त्यांच्या कार्यक्रमांक हजर रावपाची एक संदी मेळटा. आज पळयता आमी तेंच्यांनी खुबशे असे कार्यक्रम केले, तेंचे सगळे हांगासर वाचून दाखयले आनी खूब काम बरें करतात सम्राट क्लब. आनी गोंयभर सुद्दां सम्राट क्लबाचे खुबशे कार्यक्रम आमी पेपरांनी पळयता, बरें काम चालू आसा आनी जी आमची संस्कृती आहा गोंयची ती फुडें व्हरपाचें काम करतात. आनी आयच्या दिसा आमचो नवो जो सम्राट क्लबाचो अध्यक्ष जाला गिरीश महाले हे म्हाजे बरे मित्र आनी आमचे बरे BJPचे कार्यकर्ते आसात आनी हांव ताका सुयश फुडलें तुमचें काम जावपा खातीर तुमी बरें काम करतले आनी हो क्लब आनीकूय फुडें तुमी नांगलीन व्हरतले अशी अपेक्षा धरता. आनी आयच्या दिसा तुमी सगळे मान्यवर हांगा येयले आनी म्हाका एक 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी एक हरिमंदिराचो आमचो एक प्रोग्राम आतां सुरू जाता, थंय म्हाका वचपा खातीर हांव पयलीं भाशण केलां. तुमच्या सगळ्यांक ताका परमिशन घेता आनी तुमी फुडलो कार्यक्रम चालू दवरचो अशें मागता. देव बरें करूं. मागता आमचे प्रेसिडेंट सम्राट दिनेश महाले सर हांच्या लागीं की आमचे मुखेल सोयरे श्री उल्हास सोयेकर सर हांकां मोगाचें प्रतीक दिवचें. Good evening, everyone. Respected dignitaries of the day, fellow Samrat members, invitees, and friends. At the outset, I express my gratitude to all the members of Samrat Club of Naveli for reposing faith in me in electing me as president of the club. My predecessor, outgoing president Samrat Aditya Bidre, has toiled hard to take this club to present status of admiration and active work. As I venture to start new journey as president of the club in the challenging times, I fully bank on support and cooperation of all the Samrats in the club to fulfill the aspiration and expectation of all of you. I assure to keep the flag of Samrat Club of Naveli fly high. It will be my endeavor to promote art, cultural, music activities in this area by inducting or associating with experts in these fields. I also assure to undertake all Samrat state annual activities in befitting manner. Once again, thanking all my colleagues and dignitaries for bestowing good wishes for the success of Samrat year 2025-26. Thank you. Thank you. माझे उपस्थित असलेले सम्राट क्लब नावेलीचे अध्यक्ष सम्राट गिरीश महाले सर, सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट 1 चे राज्य अध्यक्ष सम्राट शशिकांत गुणाजी सर, ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रशांत नाईक, एक नाट्य कलाकार, सम्राट आदित्य बिद्रे, माझे मित्र दीपाली नाईक ट्रेजरर आणि व्हेरी एक्टिव्ह आणि सम्राटाक सदांच मुखार व्हरपाचो स्वप्न पळोवपी सेक्रेटरी स्वामी आणि ऑडियन्सांत आशिल्ले सगळे बाकीचे सम्राट मेंबर आमचे भितर आसा. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट 1 चे माजी अध्यक्ष सम्राट अमित नाईक आणि फाउंडर प्रेसिडेंट जेणी वो सम्राट क्लब फॉर्म केलो अंडर माय लिडरशीप सम्राट लतिकांत नाईक आणि हांगासर सगळे स्टुडंट तेंचे पेरंट्स टिचर्स ऑल सम्राट क्लबान येवपाक ती संदी सगळ्यांकूच मेळटा. सम्राट क्लब हो असो एक क्लब जो गोंयांत तयार जालो आनी गोंयांतल्यान भायर गेला. बाकीचे क्लब सगळे भायल्या गोंयांत येयले आनी सम्राटान मेन म्हणल्यार कलाकारांक एक बरी संदी मेळटा. आतां आमच्या भितर एक नांव सम्राट कितें भरपूर अवॉर्ड मेळिल्ले कवी आसा जशे आपले कविता आमोणकर मॅडम हांगासर आसा. जशे अवॉर्ड तांकां मेळिल्ले आसा ते बरें लिखाण करता, बरें कविता बरयता, बरें रिपोर्टींग करता न्यूज पेपराचेर, असल्या कलाकारांक एक बरी प्रसिद्धी मेळटा आनी तेंच्या वयल्यान कितें शिकपाक मेळटा.
आमच्या बरोबर आता नवीन अध्यक्ष पंकज नमशीकर असं एक बरे आर्टिस्ट, बरे सिंगर, बरे कलाकार जे त्यांना ते प्रेझेंटेशन एक सॉंग म्हणटाले जाल्यार सगळे सम्राट तांकां वळखुपाक लागताले. ही एक नांव वेगळें नांव मेळटा. त्या खातीर सम्राटान जे काम जे आसा आमची कला आनी संस्कृती खातीर काम करता आनी जे कलाकार हितून येता ते कितें तरी शिकून कितें तरी घेवन वता. जेन्ना आमची मूठ जेन्ना उगडी बंद आसता तेन्ना आमी कांयच करूंक शकना. जेन्ना आमी मूठ उगडटात तेन्नाच आमी कितें कोणा तरी कितें तरी दिवंक शकता आनी कोणा कडल्यान कितें तरी घेवंक शकता. हे आदर आनी सन्मान आमकां सम्राटान मेळटा. हांव ल्हानसो कलाकार, हांव मॅजिशियन, जादूगर, पूण म्हाका एक प्रसिद्धी हांव म्हाजी कला दाखोवन घेता. पूण सम्राटान एक वेगळें नांव मेळटा की हो एक कलाकार. ती आमी आमची कला लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमी हे देशाक मुखार व्हरतले जाल्यार आमची संस्कृती आसा, गोंयची संस्कृती आनी ह्या देशाची संस्कृती ही आमी विसरप जायना. त्या खातीर आमचे तरणाटे भुरगे जे वेगळ्या मार्गान वयता, रिल्सचो वापर करता पूण वेगळ्या वायट मार्गान वता, त्या स्टुडंटांक, त्या भुरग्यांनी वायट मार्गान वचनासतना एक कला आनी संस्कृती खातीर रील तयार करप. तुमकां गोंयचे लोक आदर सन्मान करतले. कारण जे स्टुडंट आसा ते जे आसा ते आमचे सम्राटाचे फ्युचर आसा. तेंच्यांनी सम्राटान कितें बरें जाता तेही तेंच्यांनी शिकपाक जाय. आयज आमी स्टुडंट फावंडेशन डे आमी सादर करतात ऑल ओवर गोवा. कितलेशेच स्टुडंटांची आमी फेलिसिटेशन करतात. तेन्ना बरे भुरगे शिकतात तेंची आमी नोंद घेतात. कारण ते भुरगे जे आसा ते आमच्या देशाचे फुडले बरे नागरीक जावपाक जाय ह्या उद्देशान आमी तेंचो सन्मान करतात. त्या खातीर सम्राटान येयात, बरें काम करात. जाल्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे आतां एपॉयंट जाले आनी न्यू मेंबर जाल्यात तेंच्यांनी शक्यतो चडशे मेजॉरिटीन तुमी स्टेट लेवलाचे प्रोग्राम अटेंड करात. तुमकां कळटलें बाकीचे क्लब कशें काम करतात. तितून तुमकां एक आयडिया मेळटली. सम्राट क्लब मार्सेल 43rd वार्सा हो प्रोग्राम ते करतात. ते कशा पद्दतीन करतात, तेंचें आयोजन कशें आसा, तेंचें नियोजन कशें आसा हें तुमकां शिकपाक मेळटा, एक आयडिया मेळटा. ओके, त्या खातीर सम्राटाच्या मुवमेंटान तुमी जाता तशें पार्टिसिपेट जायात आनी बरें काम करात. हांव नवनिर्वाचित आतां आमचे अध्यक्ष सध्या आसा दिनेश महाले सर, तुमकां हांव परबी दिता, कॉंग्रेच्युलेशन करता की तुमी बरें काम करचें. आनी हांवें जितके क्लब केल्या ते डावन पडपाक जायना हेजो म्हाजो प्रयत्न सदांच आसता. आनी हो एक क्लब बरो मुखार वयतलो, त्या खातीर हांव तुमकां सदांच सहकार्य करतलो. आमचे साल टीव्हीचे प्रोपरायटर तेच्या माध्यमांतल्यान भरपूर प्रसिद्धी मेळ्ळ्या सम्राटाक. ते आसा आमचे इमिजिएट पास्ट प्रेसिडेंट सम्राट आदित्य बिद्रे. हेणी बरें काम केलां, त्या खातीर हांव ताका अभिनंदन करता तेज्या कामा बद्दल. आनी न्यू टीम आनी न्यू मेंबर तांचे अभिनंदन करून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आमचे प्रेसिडेंट सम्राट दिनेश महाले सरा लागीं की आयचे इन्स्टॉलेशन ऑफिसर आनी SCI स्टेट प्रेसिडेंट सम्राट शशिकांत पुनाजी सर हांकां मोगाचें प्रतीक दिवचें. I also request him to give the token of love to our block president, Samrat Prashant Naik sir. तशेंच मागता आमचे इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आनी फाउंडर प्रेसिडेंट सम्राट आदित्य बिद्रे सरा लागीं की आयचे विशेष आमंत्रीत सम्राट अफसर शेख हांकां मोगाचें प्रतीक दिवचें. Thank you, sir, for your guidance and support. I thank the installation officer of our state president, Samrat Shashikant Punaji, sir, for your motivational words and for installing new board. I thank our block president and today's induction officer, Samrat Prashant Naik, sir, for inducting new members. We need our support and
guidance, sir. I thanks our special invitee, past club president, Samrat Afsar Sheikh, sir, for your guidance, support as you have given always. I thanks our club founder and immediate past president, Samrat Aditya Bindre, sir. His guidance and leadership have been instrumentally in our success under his guidance. We have optimized many programs and events that help us to grow and learn, sir. If your dedicated and passion have inspired us all, and we are grateful for this you invested in us. Your guidance is truly laudable. Thank you, sir, for being outstanding leaders and mentors. I also thank the delegated from other Samrat clubs, teachers, students, parents, media, and operators. Thank you the committee and the trustee members of Virtual Ligat Mart. Thank you our master of ceremony, the Samrat Prerna, for your hard work and for doing excellent job. Once again, I thanks each and everyone. Thank you one and all. Jai Samrat, Ami Samrat. धन्यवाद. आमच्या औपचारिक कार्यावळ आता हांगाच सोंपता. आता आमी फेलिसिटेशन फंक्शन सुरवात करतात, म्हणून सगळ्यांक बसून रावपाची विनवणी करता. For tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Good evening, dear students, parents, and dignitaries on the dais. This is Samrat Kalpana Thirani welcoming you all once again as we have gathered here today to celebrate excellence and honor students who have gone above and beyond. Academic excellence is something that cannot be planned yesterday and fulfilled today. It needs a lot of dedication, determination, hard work, and consistency. You all have made your parents proud, your school proud, by standing tall with distinctions. A student receiving recognition for their academic excellence is nothing less than a dream come true. Without further ado, I would like to call upon our first student, Miss Arfa Sheikh from Rosary High Secondary with 93.33%. May I request our installation officer, Samrat Shashikant Panaji, President SCI State 1, to do the honors, please. It's Arfa Sheikh from Rosary High Secondary with 93.3%. Next, we have Manvi Ullas Gaonkar from Rosary High Secondary with 89.3%. Manvi Ullas Gaonkar. Next, we have Nimra Maniar. Nimra Maniar from Ames High Secondary of Arts, Commerce and Science with 89%. Nimra Maniar. Shannon Mary Rodriguez from Rosary High Secondary, 88.1%. Can we have a big round of applause, please, to all the students? Miss Karen Fernandez from Rosary High Secondary with 88.5%. Miss Aloysia Rodriguez. Aloysia Rodriguez from 88.6%. Veloshka from Rosary with 86%. I understand you all have been sitting for long, but please do give a round of applause for all the students. They deserve it, please. Next we have Arman Sheikh from Rosary High Secondary
with 85%. Suizel Fernandez from Rosary High Secondary with 84.5%. Diksha N. Zambolikar from Rosary College. Diksha Zambolikar. May I request Information Officer Samrat Prashant Naik to the honors, please. Now President SI State 1. Vernon Francis Menezes from Perpetual Sacred Convent High School with 95.67%. Your applause is too less for this high percentage. Thank you. Ifra B. Bay from Fatima Convent with 95%. Mohammed Zayan Sheikh from Perpetual Sacred with 93%. Miss Annie Barbosa from Perpetual Sacred with 92.33%. Please don't leave the hall because we'll be taking a group photograph of all the students. Kindly be seated, just a few more minutes. Thank you. Swayam Komarpal, Perpetual Sacred, 91%. Melford Costa from Perpetual Sacred with 91%. Kluber Julio from Perpetual Sacred with 90.67%. Kluber Julia. Next we have Anshu Pratap Singh from Rosary High School with 89.83%. Mausam Meena from Rosary High School with 89.6%. Next we have Velani Leta from Perpetual Sacred. Velani. Is Velani here or anybody on her behalf? Alicia Rodriguez, Perpetual Sacred with 86.67%. Is Alicia here? Alicia Rodriguez. Karthik Toraskar from Perpetual Sacred with 86%. Next we have Eneska Colasso from Perpetual Sacred Convent High School with 85.67%. Ryan Fernandez from Perpetual Sacred with 85%. Daniel Vaz from Perpetual Sacred with 85%. Jeet Liladhar Matre. Hands together, please. Jeet Liladhar Matre is here. Anybody on his behalf? Priyanka Pundelik Patil. Priyanka from Bhatikar Model High School with 85.16%. Next we have Sanvi Govind Khandeparkar
Sanvi Govind Khandeparkar from Mahila Newton High School with 85%. Khushi Khandelwal from Shishu Vikas High School. Kishan Prabhakar Kalamekar from Shishu Vikas High School with 85%. Ashwin Jayesh Bandodkar from Ravindra Kedekar Nyan Mandir with 85%. Students, please don't leave the hall. We'll be taking a photograph. Thank you all for your kind cooperation. It's a matter of pride to be a part of such an amazing ceremony of recognizing the academic excellence. 92%. 12th standard. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.